Mari kita sama-sama melihat Esther pasal yang kedua. Let us have a look at Esther chapter 2. Kita hanya akan memperhatikan 18 ayat yang pertama saja. We will only look at the first 18 verses. Esther pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Esther chapter 2, verses 1 to 18. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. I'll read this for you all. Dan Bapak, Ibu bisa mengikuti di dalam kitab suci Bapak, Ibu masing-masing. And you can follow in your own Bibles. After these things, when the anger of King Ahasuerus had abated, he remembered Vashti and what she had done and what had been decreed against her. Then the king's young men who attended him said, "Let beautiful young virgins be sought out for the king, and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom to gather all the beautiful young virgins to the harem in Susa, the citadel, under custody of Hegai, the king's eunuch, who is in the charge of the women. Let their cosmetics be given them, and let the young woman who pleases the king be queen instead of Vashti." This pleased the king, and he did so. Now there was a Jew in Susa, the citadel, whose name was Mordecai, the son of Jair, son of Shimei, son of Kish, a Benjaminite, who had been carried away from Jerusalem among the captives, carried away with Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away. He was bringing up Hadassah, that is Esther, the daughter of his uncle, for she had neither father nor mother. The young woman had a beautiful figure and was lovely to look at. And when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. So when the king's order and his edict were proclaimed, and when many young women were gathered in Susa, the citadel, in custody of Hegai, Esther also was taken into the king's palace and put in custody of Hegai, who had charge of the women. And the young woman pleased him and won his favor. And he quickly provided her with cosmetics and her portions of food, and with 7 chosen young women from the king's palace, and advanced her and her young women to the best place in the harem. Esther had not made known her people or her kindred, for Mordecai had commanded her not to make it known. And every day Mordecai walked in front of the court of the harem to learn how Esther was and what was happening to her. Now when the turn came for each young woman to go in to King Ahasuerus, after being 12 months under the regulations for the women, since this was the regular period of their beautifying, 6 months with oil of myrrh and 6 months with spices and ointments for women, when the young woman went into the king in his way, she was given whatever she desired to take with her from the harem to the king's palace. In the evening she would go in, and in the morning she would return to the second harem in custody of Shashgaz, the king's eunuch, who was in charge of the concubines. She would not go in to the king again unless the king delighted in her and she was summoned by name. When the turn came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his own daughter, to go into the king, she asked for nothing except what Hegai, the king's eunuch, who had charge of the women, advised. Now Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. And when Esther was taken to the king Ahasuerus into his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebeth, in the 7th year of his reign, the king loved Esther more than all the women, and she won grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set out the royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Then the king gave a great feast for all his officials and servants. It was Esther's feast. He also granted a remission of taxes to the provinces and gives gifts with royal generosity. Demikianlah firman Tuhan. And this is the word of God. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you that you have gathered us here. So please speak to us, Lord, and revive our hearts. May your glory fill our hearts one more time. Please bless your servant and bless all the people who have gathered here. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Saudara, kita akan melihat Esther pasal yang kedua di dalam, seperti biasa, 3 bagian besar. My brothers and sisters, we will look at Esther in 3 different parts as usual. Tiga-tiganya akan bicara tentang beauty, tentang
kecantikan. These three parts will all speak about beauty. Bagian pertama kita akan sama-sama melihat bagaimana Raja Ahasveros itu berusaha untuk mendapatkan, mengejar beauty. In the first part, we will see how King Ahasuerus was chasing for beauty. Lalu bagian yang kedua kita akan sama-sama melihat bagaimana Esther yang cantik ini akhirnya dia berkompromi dengan tuntutan dari kerajaan Persia. And secondly, we will see how Esther, who is beautiful, compromised with the standards of the kingdom of Persia. Dan yang ketiga kita akan nanti melihat bagaimana akhirnya seolah-olah Esther itu betul-betul ditundukkan oleh kerajaan Persia. And thirdly, we will see how Esther was truly submitted to the rules of the kingdom of Persia. Jadi tiga hal hari ini yang akan kita lihat, beauty chaste, beauty compromised, dan yang ketiga beauty compliant. So there are three things we'll look at today: beauty chaste, beauty compromised, and beauty compliant. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, beauty chaste. So let's look at the first point, beauty chaste. Kita perhatikan khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. We will look at the verses 1 to verse 4. Saudara, di dalam bagian ini, maka penulis kitab Esther itu menggambarkan kembali pergumulan Raja Ahasveros. We'll see that the writer of Esther continues with King Ahasuerus' struggles. Bagaimana Raja Ahasveros setelah dia mengusir Ratu Vasti itu keluar dari hadapannya, dia sekarang sendirian dan dia mulai pusing gitu. How after he chased out his queen Vashti, he is now alone and feeling confused. Karena ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, ada sesuatu yang empty di dalam seluruh hidupnya. Because there was something missing in his life. There was something empty. Kalau saudara melihat sekali lagi apa yang kita sempat singgung di dalam 2 minggu yang lalu, If you remember what we touched on 2 weeks ago, maka saudara akan menemukan bagaimana Raja Ahasveros di dalam pasal yang pertama itu diberikan satu karakter bagaimana dia sangat wealthy, sangat kaya dan juga sangat powerful. you'll remember how the character of King Ahasuerus is painted as someone very wealthy and very powerful. Dia menguasai 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. He had authority over 127 provinces all the way from India to Ethiopia. Lalu kayanya luar biasa sampai dia bisa mengadakan pesta untuk seluruh kerajaan selama 187 hari. And he was so rich that he was able to host a party for his entire kingdom for 187 days. Jadi seperti yang kita singgung 2 minggu lalu, dia betul-betul a crazy rich person nih. So as we talked about last week, he is truly a crazy rich Persian. Nah menariknya saudara, ada satu scholar yang membahas tentang kitab Esther Interestingly, there is a scholar that speaks of the book of Esther, yang mengatakan pada waktu seluruh istana Raja Ahasveros itu digambarkan that said that when King Ahasuerus' palace was being drawn out, dengan semua logam-logam mulia, emas, perak, being illustrated with all of the precious metals like gold and silver, lalu juga digambarkan bagaimana dia mengenakan kain-kain berwarna putih dan juga berwarna ungu misalnya. and how it was illustrated that he used fine cloths that were white and purple. Maka seluruh tampilan dari yang diberikan di dalam istana Ahasveros itu merupakan satu kayak semacam tandingan, satu oposisi atau satu kompetitor dari yang namanya bait Allah itu sendiri. We see that the opulence of King Ahasuerus' palace was actually competing with that of the temple of God. Jadi pada waktu orang-orang Yahudi itu melihat seluruh kemuliaan Raja Ahasveros, mereka mendapatkan yang namanya sorga di bumi itu di depan mata mereka. So when the Israelites witnessed the opulence of King Ahasuerus, it is like they were witnessing heaven on earth. Nah di dalam bagian yang ini, maka pada waktu Raja Ahasveros dia mendapatkan semua power and wealth, maka kita melihat ada kayak semacam satu gerakan yang ini ya, satu gerakan yang sangat natural dari orang yang sudah punya power, lalu dia mau cari sesuatu yang lain. When we see that this king has so much power and wealth, we see the natural progression from someone who already has so much to wanting more. Dia ingin untuk mendapatkan satu ratu yang baru. That is, he desired a new queen. Dia ingin untuk mendapatkan satu pengalaman yang beautiful. He wanted to have a beautiful experience. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat lumrah. Orang yang sudah cukup ya, orang yang powerful, orang yang wealthy, maka biasanya mereka akan mencari pengalaman-pengalaman yang beautiful. And this is something that is a very common. Someone who is wealthy, very powerful, will often seek for beautiful experiences. Nah, di Jakarta tuh saya pernah satu kali visit rumah jemaat.
In Jakarta, I once visited one of the congregants. Lalu karena saya itu dari kota kecil ya saudara, dari Malang. Because I'm from a small town, I am from Malang. Dan saya itu juga bukan orang yang crazy rich Malangis gitu. And I was also not a crazy rich Malang person. Jadi waktu saya itu main ke rumah jemaat saya itu ya, saya itu terheran-heran betapa orang itu luar biasa kayanya. And so when I went to visit this congregant's house, I was blown away by how rich they were. Seumur-umur Pak, Bu, saya baru lihat di rumah jemaat itu ada sungai yang mengalir di dalam ruangan rumahnya. And this is the first time that I saw in a congregant's house that they had a river flowing in their house. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu semua punya rumah di sini ya, maka pinggiran dinding yang paling bawah itu paling cuman apa sih? Cuman margin aja dari kayu gitu kan untuk membatasi antara lantai dengan tembok. I imagine that you all who live here in New Zealand only have a little bit of timber that is coming up from the floor to the wall. Tapi rumah dia itu ada sungai kecil. Ada kayak semacam parit kecil dan di dalam paritnya ada ikan yang berenang-renang, Pak. No, but in his house he had a small river, and in this river there was small fish. Dan waktu saya melihat bagian itu ya, saya sangat-sangat takjub. And when I saw this, I was amazed. Dan dia menunjukkan misalnya tentang bagaimana, lalu dia juga punya hobi untuk mungkin memasak. And he showed me how he had a hobby of cooking. Masaknya itu bukan masak pecel, Pak, Bu. Ini fine dining, fine dining. Yang dengan teknik yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat subtle. And so his hobby wasn't cooking pecel, common food. He was cooking fine dining with all of these techniques and very big details. Nah, dia bisa cerita tuh tentang arsitektur, dia bisa cerita tentang makanan dan seterusnya. He told me many stories about architecture and about food and so on and so forth. Cerita tentang kopi itu mana yang enak. He was telling me the story of coffee and which coffee is truly nice. Orang itu kalau sudah sampai di dalam level kekayaan tertentu, maka mereka juga nggak lagi pikirin duit itu. Mereka pikirin pengalaman beauty itu, pengalaman estetik untuk mereka boleh enjoy. When you've reached a certain level of wealth, you are no longer thinking about money. You are thinking about aesthetics and having wonderful experiences. Nah, Ahasveros di sini ya, waktu dia mendapatkan semua power and wealth, maka dia melihat ada satu hal yang kurang, yaitu pengalaman estetik. Dia nggak ada ratu. And so Ahasuerus, he has reached the peak of power and wealth, and he felt that he was missing an aesthetic experience in his life, that is having a queen. Dia melihat bahwa pride-nya sebagai raja itu terluka karena dia tidak punya ratu. He saw his pride was wounded as king because he had no queen. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan bahwa pada satu saat maka Raja Ahasuerus itu mengingat Wasti. And so it says here that at one time King Ahasuerus remembered Vashti. Waktu dia mengingat Vasti, saudara, maka dia menyadari satu hal bahwa dia tidak mungkin mengambil Vasti itu masuk lagi ke dalam istananya. Well, he remembered Vashti. He suddenly realized that there was no way for him to bring her back into his court. Nah, biasanya di dalam kitab suci pada waktu dikatakan bahwa Allah itu mengingat umatnya, kata mengingat itu selalu positif ya, selalu kayak berusaha untuk mengambil umatnya yang sudah pergi itu untuk datang lagi kepada dia. Usually in the Bible, when it says that God remembers his people, this is in a positive light in which God is trying to bring his people back to reunite them with him. Tapi di dalam bagian ini, waktu saudara melihat kehidupan Ahasveros, dia pada waktu mengingat Vasti, maka ada satu hal yang berbeda. Dia tidak mengambil Vasti yang dia sudah usur untuk kembali, tapi dia akhirnya tinggal di dalam emptiness dia. But you'll see here that when King Ahasuerus remembered Vashti, he did not bring her back into his court, but instead he remained lonely and empty. Berbeda dengan Allah yang pada waktu dia mengingat umatnya, maka dia mengambil umatnya kembali. Maka pada waktu raja ini mengingat Vasti, maka dia cuma pikir satu hal itu. Dia akan mengganti Vasti dengan ratu yang baru. This is very different from God, who when he remembers his people, desires to bring his people back to him. Here Ahasuerus remembers Vashti, and his only thought was to get a new queen as a replacement. Maka kalau saudara menemukan di dalam ayat yang kedua, di sana para penasihat raja itu mengatakan kepada raja, sekarang karena engkau mengalami emptiness, maka buatlah satu kompetisi beauty pageant, di mana engkau akan pilih dari sekian banyak orang yang paling beautiful untuk menjadi ratumu.
And so also you'll see here that the king's advisors say to him, because you are feeling lonely, you should do a beauty pageant. You could choose a new queen to fill this position. Dan saudara bisa membayangkan gitu, raja yang sangat powerful ini, sangat mudah buat dia untuk mendapatkan paling tidak ya, dari 127 provinsi di dalam negaranya, dia mendapatkan 127 orang yang mungkin kategori paling cantik di seluruh Persia. You can imagine that as the king who over these 127 provinces, that it was very easy for him to perhaps find the most beautiful people in each of these 127 provinces. Dan saudara perhatikan di situ bahwa pada saat raja itu mencari akan ratu yang baru, You can see here that when the king was seeking for a new queen, maka si penasihat raja ini kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga mengatakan, nanti setelah engkau mendapatkan semua orang-orang yang masuk ke dalam beauty contest itu, maka serahkan mereka untuk diurus terlebih dahulu oleh si Hegai. you'll see that these advisors say that when you have found these women to fill this pageant, you should get your eunuch Haggai to look after them. Yang saudara tahu Hegai itu kerjaannya apa? Do you know what Haggai's job is? Hegai dia itu menguasai satu tempat di mana dia biasanya memang mengurus. Kalau saudara lihat ini ya, chapter kedua dari Esther, si raja itu jelas dikatakan dia punya istana haremnya sendiri. So you can see in chapter 2 that the king has his own harem palace. Jadi dengan kata lain ya saudara, dia tuh sebenarnya nggak perlu ya, dia nggak perlu cari satu ratu yang baru dari kompetisi yang baru, dia sudah punya istana harem tempat semua selir-selirnya itu tinggal. So he did not actually need a pageant competition to find a new queen. He already has a harem where he had many concubines to choose from. Tapi karena raja ini dia punya power, maka dia ingin mendapatkan pengalaman ini, pengalaman yang baru, pengalaman yang penuh dengan beauty tersebut dari orang yang baru. But because this king was powerful, he wanted a new aesthetic experience from someone new. Dan saudara perhatikan nanti pada waktu saudara lihat di akhir pasal yang kedua, If you look at the end of chapter 2, bahkan orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam kompetisi tersebut, setelah mereka dipindahkan ke istana harem, mereka juga tidak tentu akan dipanggil raja lagi, kecuali raja itu mau untuk ketemu dengan mereka. in fact, all of these people who enter into this competition after they had time with the king enter into his harem and might never be called back by him unless he remembers them. Apa yang kita perhatikan di dalam 4 pasal yang pertama itu adalah pengejaran tentang beauty, saudara. We see the first 4 chapters is chasing after beauty. Mencari orang-orang yang paling cantik di dalam seluruh kerajaannya untuk dijadikan ratu padahal dia sudah punya begitu banyak selir. And chasing after the most beautiful in all of his kingdom to be his queen when he already had concubines and harems, Simply karena dia bisa. simply because he could. Buat Raja Ahasveros, maka yang namanya beauty itu cuma soal penampilan luar saja. For King Ahasuerus, beauty is just an outward thing. Dia tidak peduli orang yang beautiful di depannya itu apakah itu punya pribadi yang seperti apa, punya karakter seperti apa, punya pergumulan seperti apa. Nothing buat dia, yang penting luarnya beautiful. He did not care if the person in front of him had a good personality, did not care about their character or their struggles. He only cared about the outside. Dan pada waktu raja ini mencari pengalaman yang beautiful, maka dia terus itu akan coba terus cari satu persatu dari seluruh kerajaannya, mana yang paling cantik, meskipun dia sudah punya begitu banyak selir. And when this king was searching for new experiences, he was going to look at his kingdom for the most beautiful person, even though he already had his harem and concubines. Ya waktu kita dengar bagian ini ya, kita mungkin bisa rasa ya itu pergumulan Persia lah, itu kerajaan yang sudah hancur, I think kayak sekitar 2.500 tahun yang lalu. When we think about this, we might think, oh, this is just a Persian struggle. This is 2,500 years ago. Apa hubungannya dengan saya sekarang? What does it have to do with me now? Ya saudara, meskipun kita tuh terpisah 2.500 tahun dari Ancient Persian Kingdom, ya, dari kerajaan Persia yang kuno itu, But even though we are separated from the ancient Persian kingdoms by so many years, tapi sebetulnya sekarang yang terjadi di dalam culture kita adalah kita itu diberikan kemampuan untuk hidup seperti Ahasveros. what we have in our world today is the opportunity to live like King Ahasuerus. Kita tidak punya power yang luar biasa besarnya secara militer dan secara politik ya untuk kita mendapatkan itu ya kayak apa? Semua kesenangan seperti Ahasveros.
We don't have military and political powers to have all of the pleasures that King Ahasuerus did. Tapi dengan teknologi hari ini, saudara, But with our technology today, yang bukan hanya mempengaruhi orang-orang dewasa, tapi juga mempengaruhi bahkan juga anak-anak. that not only influences adults, but even also children. Dengan misalnya ini ya, kayak kasus-kasus pornografi dan seterusnya. With cases of pornography and so on and so forth. Maka saudara bisa menemukan bahwa pelan-pelan kita tuh dibentuk seperti Ahasuerus. You can find that we are being shaped like Ahasuerus. Bahwa dengan power di dalam tangan kita gitu, kita bisa memperlakukan orang lain tuh hanya just body saja. Kita tidak peduli orang ini punya personality seperti apa, nothing. Kita cuma menginginkan penampakan yang luar gitu. With the power in our hands, we are able to objectify people so that we only care about what is on their outside. We don't care about their personalities and who they truly are. Apalagi pada waktu sekarang kita hidup di dalam zaman di mana kita memiliki teknologi yang, saya nggak tahu ini paling baru atau enggak ya, yang namanya deep fake. Especially in this age, we have technology now that we call deep fake with AI. Oh, saudara bisa ganti orang itu dengan teknologi sesuai dengan apa yang saudara inginkan di dalam zaman ini. You can change a person with technology according to your desires in this day and age. Dan saudara bisa memanipulasi orang dengan teknologi saudara untuk kesenangan kita sendiri. And you are able to manipulate these people according to your own desires. Waktu kita memperhatikan ya pergumulan kita di dalam zaman ini ya saudara, ternyata kita juga nggak beda-beda banget. Zaman ini juga tidak berbeda dengan zaman Ahasuerus. So we will look at our struggles in this day and age. We are not so different from King Ahasuerus. Bahkan justru sebaliknya, melalui teknologi maka kita makin memperbanyak Ahasuerus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kota dan juga di tengah-tengah zaman kita. In fact, through technology, we are multiplying Ahasueruses in amongst ourselves, in our city, in our culture. Kita tanpa sadar ya, waktu kita ditundukkan oleh teknologi, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk membuat orang lain menjadi less than human demi untuk kesenangan kita. Without recognizing it, when we are mastered by technology, we can cause people to become our objects and less than ourselves. Kita memisahkan antara apa? Kita memisahkan antara power ya, antara power yang kita miliki itu dengan morality. We have separated the power that we have with morality. Waktu kita punya power, waktu orang punya power, dia pikir dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau. When someone has power, they feel like they can do anything that they want. Dan kalau itu yang terjadi, bukankah pada akhirnya kita nggak ada bedanya sama dewa-dewa Yunani itu? If that is what happens, then how are we any different from the Greek gods and goddesses? Yang pada waktu mereka punya power, mereka bisa mengerjakan dan mereka bisa bermain-main dengan manusia sesuai dengan keinginan mereka. Who, with their power, did whatever they want and treated people how they pleased. Sekali lagi yang menarik ya saudara, di dalam bagian ini itu diceritakan bagaimana raja itu, meskipun dia sudah punya kekayaan dan meskipun dia sudah punya begitu banyak selir, dia tetap rasa empty. In this passage we see that Ahasuerus, who has so much wealth and so many concubines, still felt empty. Kayak empty, kayak wealth dan juga itu ya, beauty, tidak bisa memenuhi hati dia. Wealth and beauty could not fill his heart. Yang konyolnya saudara, kalau saudara itu ya mengikuti kayak berita di Indonesia, The silly thing is, if you follow the news in Indonesia, itu ada inilah kayak pemuka-pemuka agama yang kayak di dalam beberapa minggu ini kayak disorot gitu. there are some religious leaders that in the past few weeks have come to focus. Karena mereka mengatakan bahwa di dalam sorga mereka, itu pada waktu mereka sampai ke sorga, mereka akan ketemu, mereka mengatakan gini, well di dalam dunia ini kita nggak boleh makan ini ya, kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum alkohol, kita nggak boleh makan babi. Because they say that in this world we are not allowed to eat pork, we are not allowed to have alcohol, Tapi but in the next life, in the next life kita boleh makan babi dan juga minum alkohol sepuasnya karena sungai itu akan mengalir isinya alkohol semua. but in the next life we are able to eat as much pork as we want and drink as much alcohol because there will be rivers made of alcohol. Bahkan nanti di sorga kita akan ketemu dengan sekian banyak virgins. And in heaven we will meet many virgins. Waduh saudara, itu kalau saudara bandingkan dengan Esther pasal yang kedua, itu sih Ahasuerus banget itu surganya gitu. Well, if you imagine, if you compare this to chapter 2 of Esther, this is a very Ahasuerus-like kingdom of heaven. And
Ahasuerus sendiri pada waktu dia sudah menikmati itu, yang namanya that kind of sorga di bumi ini, dia menemukan semuanya empty. But when Ahasuerus had experienced that heaven on earth, he felt empty. Dan jangan lupa sekali lagi, kita tuh sedang dibuat menjadi kayak semacam Ahasuerus kecil dengan teknologi di dalam tangan kita. And don't forget that we are being made into mini Ahasueruses by the technology Kalau in our hands. Ahasuerus itu bisa mengalami that kind of emptiness, dia selalu cari yang baru. Mungkin kita juga nggak kebal dengan godaan yang sama. If Ahasuerus had all of these things that he just wanted new, but came up empty, then we are also not immune to the same Makanya problem. orang bisa sangat-sangat addicted ya dengan pornografi dan seterusnya. And that is why people can be very addicted to pornography and things that like that. Karena mereka itu mengejar pengalaman beauty chase itu mereka kejar. Because they are chasing beauty. Yang berikutnya ya saudara, kita perhatikan bagian ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. If you look at verses 5 to 11. Lalu kita akan belajar khususnya di bagian yang kedua ini tentang beauty compromise ya, tentang Esther yang mereka akhirnya dia kayak semacam kompromi dengan tuntutan Persia. Here we will learn about beauty compromise, how Esther compromises with the values of Persia. Sekali lagi saudara, ayat yang kelima itu mengatakan ada orang Yahudi di Susa yang bernama Mordekai dan dia merupakan paman daripada Esther. In verse 5 it says that there was a Jew in Susa whose name was Mordecai and he is a cousin of Esther. Nah, kelihatannya Mordekai itu leluhur Mordekai, ancestor Mordekai itu termasuk orang-orang yang dibuang ke Babilonia. It seems like the ancestors of Mordecai were people who were also exiled to Babylon. Lalu Mordekai ini kayak semacam keturunan kedua dan ketiga dari pembuangan yang kedua itu. And so Mordecai is the second or third generation of exiles. Nah, pada waktu ada satu edik peraturan negara dari Cyrus yang mengizinkan semua orang Yahudi pulang dan membangun bait Allah. And so when there was an edict from Cyrus that allowed all of the Jewish people to go back and rebuild the temple, Dan 50.000 orang itu datang pergi ke Yerusalem, and 50,000 people left to go to Jerusalem, maka Mordekai dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Dia tetap tinggal di istana raja. Mordecai did not take this opportunity to go. He stayed in the palace. Dan itu bukan tanpa resiko, saudara. But that is not without risk. Karena kalau saudara lihat dengan hidup Mordekai, kalau dia bisa berjalan-jalan di sekitar istana harem untuk mengamati Esther, Because if you look at Mordecai, how he's able to walk around the palace to observe Esther's life, maka kemungkinan besar Mordekai itu juga seorang kasim ya, seorang eunuch. a great likelihood is that Mordecai was also a eunuch. Seorang yang sudah mengalami castration ya, orang yang sudah dikebiri demi untuk bisa melayani raja di istana. Someone who is being castrated so that he would be able to serve the king in his palace. Kita tidak tahu Mordekai itu sudah berapa lama, berapa generasi, berapa lama dia tinggal di Susa. We don't know how long Mordecai had been living in Susa for. Kayak kita tidak tahu umurnya berapa. We don't know how old he is. Apakah dia misalnya melayani di Susa dari sejak muda atau bagaimana? We don't know if he was serving in Susa since he was young. Tapi yang jelas nama Mordekai, saudara, nama Mordekai itu merupakan satu nama pagan ya, satu nama kafir. But what is clear is that the name Mordecai is a pagan name. Karena nama Mordekai itu di dalamnya memiliki nama dari dewa Marduk itu, dewa orang-orang Mesopotamia. Because in his name it contains the name of Marduk, which is a Babylonian god. Jadi dia adalah orang Yahudi yang dia mungkin sudah tinggal di sana seumur hidupnya dan dia diberi nama ini ya, nama Marduk. So he is a Jew who has lived there his entire life and was given the name of Marduk. Nah, di sana dikatakan bahwa Mordekai dia punya satu orang cousin yang akhirnya dia anggap sebagai anak, yaitu Esther. And Mordecai had a cousin named Esther who he treated as his own child. Esther juga bukan nama yang sesungguhnya kelihatannya, karena nama Yahudi daripada Esther itu adalah Hadassah. Esther was also not her true name because her Jewish name was in fact Hadassah. Entah bagaimana dia akhirnya punya nama Esther. So it's unclear how she got the name Esther. Sama seperti Mordekai yang mengambil nama dewa Marduk, maka Esther itu juga satu nama yang kelihatannya terinspirasi dari Dewi Ishtar.
dari dewi orang Persia. Same as the name Mordecai, which seemed inspired by Marduk, it seems that Esther was inspired by the goddess named Ishtar, which is the Jadi Persian orang-orang goddess. ini ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang dalamnya kelihatannya Yahudi tapi luarnya itu namanya itu nama Persia. So these people were Jewish on the inside, but on the outside and their names it appeared that they are Persian. Dan Alkitab itu mengatakan begini, pada waktu Raja Ahasveros mengadakan kompetisi kecantikan yang mencakup 127 provinsi. And the Bible says that when King Ahasuerus held his pageant in these 127 provinces, Maka salah satu orang yang terjaring di dalam itu ya kompetisi itu adalah Esther karena dia sangat-sangat beautiful. one of the people who were guaranteed in this pageant was Esther because she was so beautiful. Nah, berkali-kali di situ dikatakan bahwa Esther tuh luar biasa cantiknya tuh. It mentions several times that Esther was incredibly beautiful. Jadi waktu saudara lihat ayat ke-5 sampai ayat 11, Esther yang adalah orang Yahudi di hadapan sistem Persia, dia tuh nothing but her appearance gitu. So you see in verse 5 to 11 that in the eyes of the Persians that Esther was nothing other than her beauty. Pasti saudara, kalau rajanya tuh hanya mementingkan penampilan luar gitu, maka pada waktu Esther tuh masuk, yang paling berkesan dari Esther tuh apa? Even cuma berapa cantiknya dia gitu. So in the eyes of a king who only cares about outward beauty, certainly when Esther came, the only thing that left an impression was how beautiful she was. Nah sekarang masalahnya saudara, pada waktu dikatakan sekarang raja itu mengadakan satu kontes kecantikan itu dan Esther akhirnya terjaring di dalamnya, pertanyaannya adalah apa yang kemudian dikerjakan oleh Esther? The problem is now we see that the king has held a pageant and Esther has entered into it. The question is, what does Esther do? Sekali lagi ya saudara, di dalam kontes daripada Raja Ahasveros, So in this contest that the King Ahasuerus held, orang yang sudah masuk ke dalam itu beauty pageant itu, kontes kecantikan tersebut, kalau toh dia kalah, dia akan menjadi selir yang baru. people who enter into the pageant and lose will simply become a new concubine. Hidupnya akan dipelihara oleh raja dan aman seumur hidup. They would be looked after by the king and their lives would be guaranteed. Itu kalau kalah. That is if they lose. Kalau menang, dia memang akan menjadi ratu daripada Raja Ahasveros. So if they win, they will indeed become his queen. Jadi untuk orang-orang yang terjaring di dalam kompetisi kecantikan ini, itu sudah bisa masuk itu sudah menang. Bisa masuk itu sudah sangat-sangat luar biasa terjamin hidupnya. So for people who entered into this pageant, it's like they've already won. Their lives were already going to be looked after. Itu yang namanya financial freedom itu terjadi, saudara. Orang sudah masuk beauty pageant, kalah pun masih dipelihara oleh raja. That is a so-called financial freedom. Even if they lost this beauty pageant, they would still be looked after. Dan seumur hidup dia akan tunduk di dalam sistem daripada Persia hanya untuk melayani Raja Ahasveros. And their entire lives would be in this Persian system where they would live to serve King Ahasuerus. Pertanyaannya sekarang itu, apa yang kemudian dikerjakan oleh Esther? So the question is, what did Esther do? Nah kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, If you look at verses 5 to 11, maka saudara melihat ya bahwa akhirnya ada kayak semacam ini ya, kayak semacam kompromi yang terjadi di sana, saudara. you'll see that there is some kind of compromise that happened there. Waktu Esther itu masuk ke dalam istana raja, maka dia diberikan makanan raja. When Esther entered into the king's palace, she was given the king's food. Dan berkali-kali di sana dikatakan ya bahwa Esther itu won the favor, memenangkan the favor raja. And many times it says that Esther won the favor of the king. Saudara, waktu saudara memperhatikan peraturan Taurat ya, Taurat di dalam kitab Ulangan itu mengatakan semua orang Yahudi itu tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Yahudi karena nanti engkau akan mengikuti dewa-dewa mereka. You will see that in the law and the Leviticus it says that God's people should not marry those outside of their race because they will end up compromising with this other culture's gods. Bahkan di kira-kira saat yang sama, nggak usah ngomongin Taurat Musa yang ratusan tahun yang sebelumnya, di saat yang sama, saudara, waktu orang-orang seperti Ezra, Nehemia itu melayani orang-orang buangan yang sudah pulang,
In fact, at the same time, so not even talking about the law of Moses that was hundreds of years ago, in this time Ezra and Nehemiah were serving the people of God. Maka salah satu hal yang sangat mereka tekankan adalah supaya orang-orang buangan yang sudah pulang ini kamu jangan menikah campur dengan orang-orang yang bukan Yahudi. One of the things that they emphasized to the exiled people who had returned to Jerusalem was that they must not marry outside of their race. Karena pada waktu engkau mengkompromikan imanmu maka kamu itu ada di dalam bahaya bisa dibuang lagi. Because if you compromise your faith, you are in danger of once again being exiled. Esther gimana? What did Esther do? Waktu saudara lihat apa yang dikerjakan oleh Esther ya, dia mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di dalam istana harem tersebut di bawah Hegai. When you see what Esther did was that she followed all of the rules and regulations of the palace under Haggai. Dia makan makanan raja She ate the food of the king. dan dia mengikuti itu semua proses yang dikerjakan oleh panitia kecantikan tersebut. And she followed all of the different processes that the people organizing the pageant had for her. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Esther itu diminta oleh Mordekai untuk menyembunyikan identitasnya sebagai umat Tuhan, menyembunyikan keyahudiannya. In fact, we see that Mordecai instructs Esther to hide her Jewish identity. Dan Esther itu menurut itu. And Esther obeyed. Dan di dalam bagian yang kedua ini ayat 5 sampai 11 semuanya itu berjalan mulus untuk Esther. At verses 5 to 11 we see that all went smoothly for Esther. Kita mungkin bisa tanya ya bagaimana lagi? Dia ada dalam satu sistem yang sangat-sangat memaksa dia untuk taat kepada apapun yang diminta oleh raja. We might ask, well, what could she do? She was in such an oppressive system that forced her into obeying the regulations of the king. Jawabannya tidak, saudara. But the answer is no. Karena kalau saudara membandingkan pengalaman orang yang dibuang antara Esther dengan Daniel, Because if you compare the experiences of exiled people, Daniel versus Esther, maka Daniel itu memberikan respon yang berbeda. Daniel gives a different response. Waktu dia diminta untuk makan makanan raja, dia menolak. When he was offered the king's food, he refused it. Pada waktu dia diminta untuk hidup sebagaimana peraturan Babilonia ada, dia juga menolaknya. When he was pressured to live according to the regulations of Babylon, he also refused. Dilarang berdoa selain kepada raja. Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. There was a ban to pray to any god other than the king in Daniel chapter 6. Kalau Daniel mau dan dia menuruti perintah raja, dia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. If Daniel wanted to, he could have hidden his identity as a Jewish person during this time. Daniel pasal yang ke-6 mengatakan waktu Daniel tahu ada peraturan dilarang berdoa menghadap kepada Yahweh atau siapapun kecuali kepada raja. But in Daniel chapter 6 it says that when Daniel discovered that there was a ban on prayer to Yahweh and also to any other god. Maka yang dikerjakan Daniel, dia tetap berdoa menghadap Yerusalem 3 kali di dalam sehari. What it said was Daniel still prayed 3 times a day facing Jerusalem. Akibatnya apa? Akibatnya dia dibuang ke gua singa dan dia meresikokan hidupnya di sana. And what was the consequence? He was thrown into the lion's den and he risked his life there. Di dalam kitab Daniel kita menemukan ada Syadrach, Meshach, Abednego. In the book of Daniel we see that there are Shadrach, Meshach and Abednego. Kalau engkau tidak mau tunduk di bawah patung emas yang besar itu, kamu akan masuk ke dalam perapian. If you do not want to bow to this tall statue, then you will be placed into the fiery furnace. Mereka mengatakan, mending kami mati. They said, it is better that we die. Allah yang kami sembah, dia sanggup untuk melepaskan kami. Tapi sekalipun dia tidak melepaskan kami, juga tidak akan menyangkal dia. The God that we serve has power to deliver us, but even if he doesn't, we will still worship him. Kalau saya melihat dalam kitab Esther, If you look in the book of Esther, ikut kontes kecantikan, ikut. going to be part of the pageant, yes, I'm going to enter the competition. Diberikan makanan raja, dia makan. Given the king's food, she ate of it. Lalu dengan prospek dia menikah itu dengan raja yang pagan itu, dia juga oke aja. And at the prospect of marrying this pagan king, she was also okay with that. Saudara lihat ayat yang ke-9 ya, istilah yang sangat penting sekali lagi. Esther itu won his favor. Esther itu memenangkan hati daripada Hegai.
And so in verse 9, you see that Esther won his favor. So she won the favor of Haggai. Nanti dalam bagian berikutnya saudara menemukan dia memenangkan, won the favor of the king. And you'll see, in the, Memenangkan hati dari raja. you'll see in the next section that she won the favor of the king. Ada satu komentator mengatakan seperti ini, istilah dia memenangkan hati Haggai dan memenangkan hati raja, itu berarti Esther itu bukan orang yang pasif, dia aktif memenangkan itu, won the favor of the king. The fact that she won the favor of the king means that she was not a passive participant. She actively participated. Karena Alkitab itu sebetulnya punya satu istilah yang lebih pasif pada waktu orang itu mendapatkan kayak semacam restu atau perkenan dari raja. Because the Bible has a different term for when someone passively receives the favor of a king. Yaitu apa? Found the favor, found his favor, bukan won his favor. That is the phrase that this person found his favor, not won his favor. Sekali lagi ya saudara, kalau saudara bandingkan antara kitab Daniel dengan kitab Esther, sama-sama di dalam pembuangan. So if you compare the book of Daniel and the book of Esther, they were both in exile. Tapi di dalam kitab Daniel pilihannya cuma dua, black or white, hitam atau putih. But in the book of Daniel, the choices were black or white. Dan berkali-kali Daniel pilih putih at the risk of his own life. Dengan meresikukan nyawanya, dia tetap pilih putih. And multiple times, Daniel chooses the white, even at the risk of his own life. Di dalam kitab Esther, saudara lihat respon yang berbeda dari umat Tuhan. In the book of Esther, you will see a different response from the people of God. Respon yang ambiguous, saudara. It is an ambiguous response. Kamu ini umat Tuhan, tapi kamu menyembunyikan identitasmu. You are the people of God, but you are hiding your identity. Betul-betul makan seperti orang Persia makan makanan raja. You really eat like the Persians. You eat the food of the king. Pakai nama Persia dan juga akhirnya nanti mentaati semua yang dikatakan oleh raja. Use a Persian name and you obey everything the king tells you to do. Ya saudara, di dalam bagian ini ya kita mungkin cukup sampai di sini kita berhenti mencurigai Esther. Kenapa kamu nggak jadi kayak semacam Daniel? In this section, we might be suspicious of Esther and stop here and say, why were you not like Daniel? Dan kita mestinya juga mulai bertanya kepada diri kita, di dalam hidup kita ini lebih mirip Esther atau lebih mirip Daniel? And in our own lives, we need to ask ourselves, are we more like Daniel or are we more like Esther? Waktu kita hidup itu di tengah-tengah masyarakat, kita lebih banyak menyembunyikan identitas kita sebagai umat Tuhan gitu. When we live among our culture, do we spend more of our time hiding our identity as the people of God? Ataukah kita ini ya dengan berani gitu kita menyatakan diri kita orang Kristen dan ini yang kita percaya? Like would you care to consider Christianity? Or do we bravely state who we are and what we believe and say, would you consider Christianity? Waktu kita ngelihat Esther, dia kayak semacam kompromi dan seterusnya, saudara. We see Esther with her compromise and so on and so forth. At least ya saudara, komprominya Esther, dia tuh sudah dapat bayang-bayang dia akan tinggal di istana raja. And her compromise, she already knew that she would live in the palace. Tapi pada waktu kita kompromi itu, at what prospect itu kita kompromi. But when we compromise, it's at what prospect are we compromising? Kita juga tidak ada di dalam kayak situasi di mana kita dianiaya. We are also not in a situation where we are being persecuted. Tapi di dalam situasi di mana kita tidak dianiaya pun kadang-kadang kita juga sungkan kan. Kita ngomong kita inilah kayak just orang Kristen dan seterusnya. But even in a situation where we're not persecuted, we can often feel awkward saying that we are a Christian. Kayak kita menyembunyikan identitas kita sebagai umat Tuhan di dalam gitu. Lalu dari luar kayak orang pikir ya kita just another orang di dalam culture yang sekuler ini. It's like we are hiding our identity as the people of God, and on the outside we seem just like anyone else in our culture. Waktu kita waktu kita membaca kitab Esther ini ya saudara, maka refleksi kita itu harus kita belajar untuk menempatkan diri kita. Ternyata kita mungkin juga nggak beda jauh dengan Esther. When we read the book of Esther, we have to place ourselves there and say, perhaps we are not so different from Esther. Kita mungkin tidak berbeda dengan Mordekai gitu. We are perhaps no different from Mordecai. Yang pada waktu ada kesempatan untuk pulang ke tanah perjanjian dan membangun pekerjaan Tuhan, kita pikir kayaknya lebih enak lebih enak di Persia. Who, when he had the opportunity to go back and rebuild his homeland, he thought, well, it's more comfortable here in the palace. Dan mengamati pekerjaan Tuhan dari jauh. And it's better to look upon the work of God from afar. Bagian yang kedua dari kitab Esther pasal yang kedua ini menegur kita untuk kita boleh bertanya, apakah kita nih sebenarnya pilih ini ya, kita pilih kompromi untuk kita mendapatkan comfort.
And the second chapter of Esther challenges us to ask ourselves, are we good to compromise for comfort? Bagian yang ketiga, yang terakhir ya, beauty compliant. Akhirnya kecantikan itu ditundukkan. But thirdly, the third point, beauty compliant. Nah, saudara, di dalam bagian yang ketiga dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18, But from verses 12 to 18, saudara menemukan bagaimana Esther dan semua kandidat yang lain itu mereka dipelihara selama 1 tahun di dalam istana raja, istana harem itu. we see how Esther and the candidates were looked after in the harem for a year. Kalau tadi raja tuh dia bikin pesta 187 hari di seluruh Persia dan Susa, So if previously the king held a party for 187 days in all of Persia and Susa, maka di dalam bagian ini ya, waktu dia cari ratu, dia double the time gitu. Dia pakai 1 tahun penuh untuk mempersiapkan orang-orang ini. so as he searched for a queen, he doubled the time. He bade his time to look for the perfect queen. 6 bulan pertama mereka harus berendam di dalam satu ini, whatever namanya, pewangi dan seterusnya. Lalu 6 bulan berikutnya mereka ada di dalam bagian yang lain untuk mempersiapkan diri mereka ketemu raja. The first 6 months they had to bathe themselves in these different oils, and the 6 months they had other preparations to make them ready for the king. Dan sekali lagi ya, Esther mengikuti semuanya itu. Dia won the favor. Dia memenangkan hati Hegai sebagai orang yang bertugas untuk mengawasi semua itu kandidat kecantikan tersebut. Once again, Esther obeyed all of this. She obeyed Haggai to participate in this competition. Saudara lihat ayat yang ke-15. We see in verse 15. Saya bacakan sekali lagi ayat 15. I'll read it for you. When the turn came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his own daughter to go in to the king, she asked for nothing except what Haggai, the king's eunuchs, who had charge of the woman, advised. Now, Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Satu persatu setelah 1 tahun itu selesai, maka satu dari mereka itu mesti spend 1 malam sama raja. So after this year was finished, one by one they had to spend a night with the king. Sambil membawa sesuatu untuk mereka bawa sebagai bekal ketemu dengan raja. And while they had to bring a gift to present to the king. Saudara lihat apa yang dikerjakan Esther. See what was done by Esther. Esther itu untuk memenangkan hati raja. Dia mentaati apa yang dikatakan oleh Hegai. Dia mengikuti advice dari Hegai. In order to win the king's favor, she followed Heggai's advice. Dan akhirnya dia jadi ratu, menang dalam kompetisi itu. And in the end she became queen. She won the competition. Di dalam bagian ini ya saudara, semua komentator itu mereka pusing mikirin tentang apa yang terjadi dengan Esther. In this section, all the commentators are confused about commenting on what happened with Esther. Waktu Esther mentaati Hegai, apakah itu menunjukkan dia punya karakter yang noble ya, karakter yang luhur? When it says that she obeyed Haggai, is this showing her humble and noble character? Beberapa komentator tuh mengatakan ini menyatakan the humbleness of Esther. Some of the commentators say this is showing the humility of Esther. Betapa dia tuh sangat obedient ya, dengan otoritas. How obedient she is to authority. Tapi bagian komentator yang lain itu mempertanyakan apa yang dikerjakan oleh Esther. But other commentators question what Esther did. Loh, kalau Esther itu di dalam istana sebelum dia ketemu raja, dia mengikuti apa yang diberikan nasihat oleh Hegai. If Esther was in the palace and she followed Haggai's orders. Dan Hegai ini tugasnya memang adalah untuk mempersiapkan orang-orang ini untuk menjadi ratu. And Haggai's job was to prepare these ladies to become queen. Dan Esther menturuti nasihat Hegai. And Esther obeyed Haggai's advice. Maka pertanyaannya saudara, dia tuh menturuti nasihat Hegai apakah karena dia ingin itu untuk menang dan menjadi ratu Persia bersama dengan Ahasuerus. So the question is, did she obey Haggai because she wanted to become queen of King Ahasuerus? Terakhir,
dia betul-betul menang dan dia menjadi ratu. In the end, she truly won and became the queen. Sekarang identitas Esther yang disembunyikan. Sekarang betul-betul, dan akhirnya dikompromikan. Sekarang betul-betul tunduk di bawah Ahasuerus. Dia menjadi ratu. This the identity of Esther that previously she had to hide and she compromised was now truly hidden with King Ahasuerus. Ironisnya saudara, Alkitab itu mengatakan setelah Esther jadi ratu pun, Esther tidak berhak untuk ketemu raja, kecuali raja itu panggil dan mau ketemu sama Esther. The irony is that even after Esther became queen, the Bible states that she was not able to meet with the king unless he called her. Kayak semacam ini ya, Esther tuh menang, dia menjadi ratu. So Esther won, she became queen. Tapi dengan harga seperti apa saudara? At what price? But at what price? Dia seumur hidup tinggal dalam istana. She would have to live her entire life in the palace. Dia tidak bisa ketemu dengan sesama orang Yahudi di luar istana. She would not be able to meet with the other Jews outside the palace. Dan dia memberikan dirinya itu seperti satu objek yang harus taat kepada Ahasuerus. And she gave herself as an object that had to obey Ahasuerus. Kalau sudah ingat pasal pertama ya, Vashti pada waktu dia diminta untuk keluar hanya dengan mengenakan mahkota, Vashti bilang no, lalu dia dibuang. You remember in the first chapter that when Vashti was told to present herself only wearing her crown, she said no, and she was cast out. Esther, waktu dia masuk ke istana raja dan dia menang sebagai ratu dan dia dikatakan berkali-kali, dia won the favor. Dia sudah siap untuk mengerjakan apa yang mungkin Vashti tidak bisa kerjakan. We see here that when Esther entered the palace and she won the king's favor, she perhaps would have done what Vashti did not want to do. Itu cerita yang ironis ya, tentang beauty yang dimiliki oleh Esther. So that is the irony of the story of beauty that Esther possessed. Bagaimana beauty itu dipermainkan oleh raja itu. How beauty was played around with by the queen, Dan, by the king. dan bagaimana beauty itu kayak semacam kompromi untuk dia mendapatkan proteksi dan juga kelancaran dan juga comfort dari si raja. And how with compromise she received comfort and a smooth path by the king. Ini tipikal cerita yang biasa di dalam ancient world, saudara. This is a typical story in the ancient world. Orang yang berkuasa dia bisa permainkan orang lain ya, khususnya ya wanita. People with power can play around with others, especially with women. Saya mau ajak kita untuk pikirin ya bagian ini. So I want us to think in this section. Di dalam zaman kita sekarang, In our current age, kita tidak bisa dengan bebas mengerjakan hal yang sama. we cannot freely do the same thing. Karena apa? Why? Karena sebetulnya di dalam zaman kita yang bahkan sudah rusak ini, saudara, kita masih punya yang namanya hati nurani Kristen yang mentransformasi seluruh masyarakat. Because even in our broken world, there is still a Christian conscience that has shaped the culture. Di dalam zaman kita sekarang ada yang disebut dengan yang namanya consent. In our current age, there is something called consent. Itu tidak ada di dalam zaman Persia di dalam buku Esther ini. This was not a thing in the Persian age. Tapi di dalam zaman kita tuh ada yang namanya consent. But in our times, there is something called consent. Orang itu bisa dimasukkan ke dalam penjara kalau dia punya satu relasi yang without consent dari pihak yang lain. People are able to be placed into prison without consent. Dan saudara tahu dari mana consent itu berasal? And do you know where consent comes from? Kalau saudara lihat ini kebudayaan kayak Romawi Yunani ya, kayak anak-anak, kayak orang-orang yang kayak marginal, miskin, terpinggirkan, termasuk juga anak-anak itu mereka gak ada sama sekali hak untuk mempertahankan diri. If you see in Roman and Greek culture, those who are marginalized, who are poor, even children, they have no right to stand up for themselves. Mereka mau tidak mau diserahkan untuk dipermainkan oleh orang-orang yang punya kuasa. They are delivered to become pawns in the game of anyone who is rich. Waktu kekristenan akhirnya menjadi komunitas yang berbeda dengan kekaisaran Romawi misalnya, But when Christians became a community that were different from the Roman Empire, mereka menekankan bahwa setiap orang, termasuk yang paling lemah, wanita, anak-anak itu punya gambar Allah di sana. they emphasized that everyone, even the weakest, the women and the children, were made in the image of God. Buat
mereka sepenuhnya person itu. Karena Yesus Kristus mati untuk mereka juga, untuk wanita dan juga anak-anak dan juga para budak. They're whole persons because Jesus died for all these people, for the slaves, for the women, and also the children. Kekristenan itu mengatakan tubuhmu itu bait Allah. Christianity says that your body is the temple of God. Satu kali ya, Tim Keller itu mengatakan kalimat seperti ini. Tim Keller once stated, Di dalam ancient kingdoms, in ancient kingdoms, maka orang tuh sangat generous dengan tubuh mereka. people were so generous with their body. Orang tuh bisa tidur dengan siapapun bebas, apalagi raja. They can sleep with anyone they want freely, especially Tapi kings. biasanya orang tuh sangat stingy, sangat kikir dengan duit itu. Sometimes people were so stingy with money. Tapi waktu kekristenan itu menjadi satu worldview yang mengatur seluruh masyarakat, itu semua diubah, saudara. But when Christianity became the organizing religion of culture, that completely changed. Sekarang soal duit, orang Kristen belajar untuk menjadi generous dengan uang yang mereka pegang. Now Christians learn to be generous with the money that they have. Tapi soal tubuh, orang Kristen menjadi orang yang stingy, But with the yang body, kikir. Christians became very stingy Saya about tidak the bisa body. obral tubuh saya untuk semua orang itu, hanya untuk orang yang saya cintai seumur hidup. I cannot advertise my body just to anyone, only to my spouse who I'm with for the rest of my life. Karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan, Yesus Kristus mati buat mereka dan tubuh mereka adalah bait Allah. Because they are the image of God who Christ has died for, and their body is the temple of God. Perlu consent, perlu izin dari orang yang bersangkutan itu, apalagi sudah berkenaan dengan tubuhnya. And there needs to be consent from another person, especially with regards to their body. Makanya saudara, satu slogan yang kita sering kali dengar hari ini, So one of the slogans that we often hear here, my body, my rules. my body, my rules. Ini tubuhku terserah aku pakai, ini tubuhku aku yang mengatur. This is my body, I'm going to do with it what I want to do. My body, my rules, itu punya benih, itu Kristen itu. My body, my rules has a Christian origin. Tapi mereka kebablasan dan mereka pikir tidak perlu Tuhan yang mengatur saya. Saya cukup untuk menentukan saya mau apain tubuh ini. But now they think, I don't need God to tell me what to do. It's up to me to decide what I do with my body. Waktu kita sekali lagi pikirin bagian yang ketiga ini, bagaimana Esther itu akhirnya betul-betul ya, the beauty itu betul-betul compliant, ditundukkan oleh cara bermain kerajaan Persia. And we think about the third section, how Esther's beauty truly became compliant, how it was mastered by King Ahasuerus. Dan kita menemukan sekarang zaman kita, maka kayak teknologi itu juga menciptakan Ahasuerus kecil. And we see in our day and age how technology creates many Ahasueruses. Maka panggilan kita sekali lagi sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen yang menjaga kekudusan hidup, saudara. Our calling as Christians who look after the holiness in our lives, Yang kemudian melindungi orang-orang yang let's say dianggap masyarakat itu lemah. that protects those who our culture deems as weak. Yang menemukan itu, emptiness itu dipuaskan bukan dengan kehadiran materi atau kehadiran tubuh orang lain, We discover that our emptiness is not filled by a pleasure or someone else's body, tapi dengan kehadiran Tuhan sendiri. but by the presence of God itself. Seperti yang tadi kita nyanyikan ya, heaven came down and glory filled my soul. Such as we sang before, heaven came down and glory filled my soul. Itu adalah panggilan kita untuk bersaksi. That is our calling to be a witness. Satu hal yang dikerjakan kekristenan di masa lalu Something that was done by Christians in the previous era. adalah orang yang tidak menikah, yang tidak ada relasi dengan orang lain, seumur hidup mereka mesti menjaga kekudusannya. Seumur hidup. Is that people who are unmarried had to guard their holiness, their sexual sanctity their whole lives. Dan itu satu hal yang merombak cara pikir orang. And this is something that completely changed people's minds. Karena kekristenan mengatakan kamu harus hidup sebagai unik meskipun kamu bisa. And this is completely revolutionized things because Christians said you must live as a eunuch. Di dalam zaman ini ya, waktu kita lihat beauty itu dipermainkan, culture itu mempermainkan tubuh orang dengan teknologi dan seterusnya. Kita dipanggil untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi itu, etika Kristen itu. In this day and age where we see that
beauty and people's bodies are played around with, especially with the technology that we have, we are called to live out a Christian ethic. Apalagi pada waktu hari ini kita menemukan diri kita dipanggil kepada meja perjamuan. Especially today as we are called to the communion table. Di dalam meja perjamuan kita menemukan apa? On the communion table, what do we find? Di dalam meja perjamuan ini, saudara, kita tidak menemukan raja yang memanipulasi orang lain demi untuk kepentingannya. At this communion table, we do not find a king who manipulates others for his own gain. Kita tidak menemukan raja yang menggunakan powernya untuk mendatangkan pleasure dari dirinya sendiri dengan mengkorbankan orang lain. We do not find a king who uses his power to gain pleasure at others' expense. Tapi pada waktu kita membaca kitab Esther pasal yang kedua, But as we read Esther chapter 2, daripada terang seluruh Injil, the light of the gospel, dan kita datang kepada meja perjamuan ini, and we come to this communion table, kita memiliki satu story yang more beautiful dari sekedar story-nya Esther. we discover a story that is more beautiful than the story of Esther. Karena di dalam Yesus Kristus sang raja yang sejati, Because in Jesus Christ the King, maka dia menyerahkan powernya he delivers up his power. dan dia mengkosongkan dirinya dari semua pleasure di atas kayu salib And he empties himself of all pleasure on the cross. dan membiarkan dirinya dipermalukan. And he allowed himself to be humiliated. Untuk apa? What for? Untuk orang-orang seperti saudara dan saya yang tidak layak itu boleh mendapatkan communion with the King dengan penuh sukacita dan dengan penuh glory. For people like you and I, so that we could have communion with God. Apa yang dicari orang dengan wealth and pleasure? What are people searching for with wealth and pleasure? Itu diberikan fulfillment-nya asal orang mau datang kepada dia yang sudah menyerahkan power, menyerahkan pleasure untuk mengampuni dan juga menebus kita dan membawa kita kepada dia yang mengasihi kita sampai akhir. That is given in full when we come before the King who has given up his power and pleasure so that he could bring us into communion with God. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Can you pray for us? Dear Heavenly Father, thank you for bringing us here today so that we may hear your wonderful word once again. Thank you, Jesus, that you were a king who came not to serve but to be served and to give your life as a ransom for us. Help us, Lord, to fix our eyes upon you, not upon worldly things and worldly pleasures, but help us, Lord, to look to your cross and become more like you, to live more like you, to be bold for you, Lord, and to not be ashamed of you in our culture. Thank you, Lord, for what you've done, and prepare our hearts now as we come before your table, that we may remember you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Saya doa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bila kiranya Tuhan yang tolong kami, untuk kami penuh dengan ucapan syukur menghayati apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Tolong kami menjadi saksi Tuhan yang setia, yang seumur hidup menjaga kesucian hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan terang bagi orang lain yang mencari akan pemenuhan di dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.